নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। ত্রিপুরা রিয়েল অ্যাসেট কমিটির অথরিটির নতুন অফিস ঘর উদ্বোধন করা হয়েছে এবং এই উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে কার্যত নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং উপস্থিত ছিলেন। সাথে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব, দপ্তরের চেয়ারম্যান তাপস দাস সহ অন্যান্যরা। কি রয়েছে বক্তব্য শুনুন। रेरा के द्वारा अप्रूवल है, बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल है और खासकर अगर आपको कोई ग्रीवांस है बाद में तो आप जरूर ये रेरा की कोर्ट में आप आ सकते हैं और आपका जो ग्रीवांस है या आपकी जो समस्या है उनका निराकरण होगा। मैं आशा करता हूं कि इस नए बिल्डिंग में चेयरमैन साहब और मेंबर्स उनके द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी जेन्युइन ग्रीवांसेस हैं उनको उसका समय निराकरण हो। और मैं सभी हमारे बिल्डर्स मित्रों के साथ को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप सुनिश्चित करें कि आप रेरा के जो भी प्रावधान है उसका आपके द्वारा अनुपालन किया। আপনারা শুনলেন অবশ্য নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব আইএস অভিষেক সিং, এবং তিনি গোটা বিষয় জানিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে নতুন অফিস ঘর উদ্বোধন করা হয়েছে। ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন দপ্তরের সচিব। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।